हेलो गाइस आज न्यू रेसिपी कालाजाम केमिति बना जाए स्टेप बाय स्टेप फुल वीडियो मैं चैनल को नुआ आसते चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करने जमारे भूलिए चलते आम वीडियो एवं स्टार्ट करिया। ये कालाजाम आमर रेडी हो जाइए आम भी देखा कालाजामु केमिति बनैबा फुल पूरा वीडियो। प्रथमे दूध को कड़े ढालिया दूध आमर ढलिया कंप्लीट हो गलानी एबे आमे दूध को गरम करिया। गैस लगिला एबे आमे दूध को गरम करिया। दूध आमर फुटी गलानी एबे आमे दूध को गोटे कपड़ा देकी छाणी दवा। कपड़ा देकी छाणी देले जहाँ दूध रे जहाँ गुंड फुंड थबो सब परिष्कार हो जिवो। दूध आमर एबे कपड़ा दे छणा होची। दूध आमर छणिया कंप्लीट हो गलानी आमे अबे दूध को छेना काटिबा। दूध को छेना काटिले हल्का ठंडा करी काटिबे। हल्का ठंडा हो गलानी आमे क्या हल्का छेना पानी देकी छेना काटिबा। छेना पानी देकी काटी पारे न भेनिगार जहाँ तो देकी काटी पारिए। पूरा हाउले हाउले काटिबे न छेना पूरा टाइट हो जिवो। देखो केमती कटा जाउची से हिसाब रे काटिबे। देखो छेना हमर कटा होची अबिका। देखो छेना हमर हाफ कटी गलानी। देखो अबे छेना पूरा कंप्लीट कटी गला। अबिका आमे गोटे कपड़ा देकी छेना को छाणीबा। छेना ठंडा हला पर छाणीबे गरम छेना टोटाल छाणीबेनी। हल्का उषुम थले भी चलिबो। छेना ये छाणी देबा किछि समय झुले देबा। छेनाटा इन्दी झुले देले छेना जहाँ जल थबो सब छाड़ी जिवो। हम छेना भी रेडी हो जाइए। हमें अभी 1 केजी छेना नवा कालाजाम पे 1 केजी छेना नवा। देखो छेना 1 केजी हो गला। ये पर हमें 200 ग्राम खुआ नवा। तीनशो ग्राम मैदा। देखो 300 ग्राम मैदा। अभी आम छेनाटा को ढाली देवा हल्का फेंटीबा। अभी 200 ग्राम आम जो खुआ उठे ताकू भल भाव घसीदेवा। देख केमती घसा होची से हिसाब से घसीबे। खुआटा को भल भाव घसीदेवा। खुआ घसीबा आमर एबे कंप्लीट हो गलानी। आम एबे छेना सहित खुआटा को भल भाव मिक्स करदेवा। भल भाव पूरा मिक्स कर खुआटा पूरा छेना सहित आराम से भल भाव मिसीज। देखो केमती मिक्स कराउची से हिसाब से मिक्स करिवे। भल भाव पूरा पॉलिश करिवे जिने खुआर पूरा मिसीज छेना सहित। आम कालाजाम पे हल्का टिके लाल कलर नवा। लाल कलर आम देदेले कलरटा को छेना सहित भल भाव मिक्स करदे। देखो तो केमती मिक्स कराउची से हिसाब से मिसेबे। टोटाल आमर कलर सब लाल हो गलानी। अभी आम वेट कर 300 ग्राम मैदा तादेह मिसईदवा। कलर पिंगा केवल 50 ग्राम चीनी दवा। किले छेना 4 ରୁ 5 ग्राम सोडा देवे। खाइबा सोडा 4 ରୁ 5 ग्राम दिहब। आउ बड़ इलायची जायफल पाउडर 1 चामच। तीनटा देकी भल भाव फेर मिक्स करदेवा। पूरा मैदा इलायची पाउडर जमी पूरा छेना सहित मिक्स हो मिक्सटा भल भाव करेंगे। देखो केमती मिक्स कर से हिसाब से मिक्स करेंगे। हाँ मिसीगला एवं भल कि चारिकटे साइज करदे जहाँ सब सामान करदे। देख कि भल भाव मिसिक भल कि पूरा पॉलिश कर बाटिदेवे। पूरा पॉलिश हवा दरकार। पॉलिश हेल्ले गोल करने सुविधा हम। देख आमर होलानी आम अबिका छोट छोट साइज्र बल टाइप गुची काटिबा। देख जो साइज आप चाहिए भी काटी पारे। हम देख गुची कटा होची।
ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର କାଟିବେ, ଛୋଟ ବଡ଼ ଯାହା ପାଇବେ ଆପଣ କାଟିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ଗୁଚି କାଟିବା ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ସରିଗଲାଣି। ଗୁଚି କାଟିବା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଆମେ ଗୋଟେ ସିଲଭର ଟ୍ରେ ନେବା, ଟ୍ରେ ନେଇକି ଭଲ ଭାବେ ଆକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ରଖିବା। ସିଲଭର ଟ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଟ୍ରେ ହେଲେ ବି ଚଳିବ, ପୁରା ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ରଖିବେ। ଗୋଲରେ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବେ ପଲିସ୍ ହେବା ଦରକାର। ଗୋଲ ଯଦି ଫାଟ ଫାଟ ଦାଗ ରହିବ ତାହେଲେ ଗୋଲାପଜାମୁ ଫାଟ ହିଁ ରହିଯିବ। ଦେଖ ଭଲ ଭାବେ କାଲାଜାମୁ ଏମିତି ଗୋଲ କରିବେ। ଆମର ଗୋଲ କରିବା ଏବେ ସରିଗଲାଣି। ଗୋଲ ଆମର ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଏବେ ଆମେ ତେଲରେ ପକାଇବା। ତେଲ ପୁରା ହାଲକା ଉଷୁମରେ ପକାଇବେ, ବେଶୀ ଗରମରେ ପକାଇବେନି। ଦେଖ ତେଲ ଆମର ହାଲକା ଗରମ ଅଛି, ପକାଇଦେବେ। ଗୋଟେ ପି ପକାଇଦେବେ, ଦେଖିବେ ତା ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା ତାହେଲେ ସବୁ ଛାଡ଼ିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖ ଆମେ ତେଲରେ ଅବିକା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେ। ଦେଖ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଉଠି ଯାଇଛି, ପୁରା ହାଲକା ହାଲକା ଏମିତି ଜାଲଚଟୁ ଧରିକି ଉପରେ ଉପରେ ଏମିତି ହଲେଇବେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଉଠିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଲେଇ ଚାଲିଥିବେ। ଦେଖ ଏବେ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପରକୁ ଉଠିଲାଣି। ପୁରା ସ୍ଲୋରେ ହିଁ ଭାଜିବେ। ଏମିତି ହଲେଇବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରକୁ ନ ଉଠୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଏମିତି ହଲେଇ ଚାଲିଥିବେ। ଦେଖ କେମିତି ହଲା ହେଉଛି ସେଇ ହିସାବରେ ହଲେଇବେ। ଦେଖ ଆମେ ଅଧା ଅଧି ସବୁ ହାଫ୍ ଉଠିଗଲାଣି ଉପରକୁ। ଦେଖ ଏବେ ସବୁ ଜାଗା ଉପରକୁ ଉଠିଗଲାଣି। ଆମେ ଟିକେ ଗ୍ୟାସକୁ ହାଲକା ସ୍ପିଡ଼ କରିଦେବା। ସ୍ପିଡ଼ କରିକି ହାଲକା ଭାଜିବେ, ବେଶୀ ସ୍ପିଡ଼ କରିବେନି। ଏମିତି ଗଡ଼େଇବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଦେଖ ଆମର ହାଫ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ଗୋଲାପଜାମୁ ଭଳିଆ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ଦେଖ କାଲାଜାମୁ ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭାଜିଲେ କଲର୍ ହେଇଯିବ। ଆମର ଦେଖ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଳା କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏମିତି ଗଡ଼େଇ ଚାଲିବେ। ଏବେ ଗ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଆମର କଲର୍ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏମିତି ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଥିବେ। ଆମର ସେପଟେ ଶିରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି କଡ଼ାଇରେ। ଆମେ ଅବିକା କାଲାଜାମୁକୁ କଡ଼େଇରେ ପକାଇବା। ଦେଖ ଏମିତି ଜାଲଚଟୁ ବାହାର କରି ସେପଟେ ଶିରାରେ ଏମିତି ପକାଇବେ। କାଲାଜାମୁ ଶିରାରେ ସବୁ ଯାକ ପକାଇବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖ ଶିରାରେ ପକାଇଲା ବେଳେ ଏମିତି ହାଲକା ହାଲକା ଚଟୁରେ ଘାଣ୍ଟିବେ। ଶିରାଟା ଆମର ବେଶୀ ବି ଗରମ ଅଛି, ହାଲକା ହାଲକା ଘାଣ୍ଟିଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଦେଖ ଆମର ଶିରା ପିଆ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଲାପଜାମୁ କାଲାଜାମୁର। କାଲାଜାମୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଲି ନେଇଯିବେ। ଜାଲି ନେଇକି ଅବିକା ବାହାର କରିଦେବେ। ପୁରା ହଲେଇ ହଲେଇ ଜାଲିକି ଛାଙ୍କିଦେବେ। ଛାଙ୍କିଦେଲେ ଯାହା ରସ ଫସ ଥିବ ସବୁ ଝଡ଼ିଯିବ, ପୁରା ଡ୍ରାଏ ହେଇଯିବ। ଆମେ ତାକୁ ଛାଙ୍କି ଦେଇଛେ ଅବିକା। ଅବିକା ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟ୍ରେ ନେଇ କାଲାଜାମୁକୁ ଅବିକା ଖଞ୍ଜିବା। ସାଇଜ୍ କରି ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ସାଇଜ୍ କରି ଟ୍ରେରେ ରଖିବା। ଦେଖ କେମିତି ରଖାହେଉଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଟ୍ରେରେ ରଖିବେ।
ସେଇ ହିସାବରେ ଭଲ ଭାବେ ଖଞ୍ଜିବେ। ଆପଣ ଯେମିତି ଭାବେ ସେମିତି ଖଞ୍ଜିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏମିତି ଖଞ୍ଜିଲେ ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଖଞ୍ଜା ହେଉଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଖଞ୍ଜିବେ। କାଲାଜାମ ଖଞ୍ଜିବା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ କଲର୍ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ କାଲାଜାମ ଏବେ କାଟିକି ଦେଖିବା। କଲର୍ଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି, ଭିତରଟା କାଟିଲେ ଏମିତି ଲାଲ ଦିଶିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରଟା କାଲା, ଭିତରଟା ହିଁ ଲାଲ। କଲର୍ଟା ସେଇଥିପାଇଁକା ଦିଆ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କଟା ହେଲା। ଆଉ ଏକ ପିସ୍ କାଟିବା, ସିଏ ବି ସେମିତି ଭିତରେ ହିଁ ଲାଲ ହିଁ ରହିବ। କଲର୍ଟା ଦେଲେ ଭିତରଟା ଲାଲ ରହିବ, ଉପରଟା କାଲା କଲର୍ ବି ହେଇଯିବ। ଦେଖ ଏବେ କାଲାଜାମ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍।